TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दाखबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है, मार्च की 25 तारीख 25 मार्च हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी बता दें कि cambio koers $US 2075 है और एरो के वास्ते 2045 है। फिर तेल का दाम सवारी के लिए गोतू के पास ऑनलेदत है 1923 और डीजल 1967। फिर RBE के पास है ऑनलेदत 1943 और डीजल के वास्ते 1987 है। कोविड इस nog niet voorbij। कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। Uit vrees voor springvloed zijn door wateroverlast getroffen gezinnen Criolla geëvacueerd naar opgezette tenten। यानी कि ये डर है पानी की जो इस वक्त मुसीबत लोगों को दे रहा क्रियोला में, तो ये लोगों को वहाँ से हटाकर टेंटी जो बनाई गई है, टेंटी के अंदर इन लोगों को लाई गई है ताकि इन लोगों को मुसीबत ज़्यादा न हो सके। De Dockson Club legt executoriaal beslag op goederen LVV, यानी कि डॉक्सन क्लब जज के मुताबिक जो फैसला हुई है तो ये बसलाक किया है LVV के सामान पर। VPP calculeert paddy price op SRD 516 per baal, यानी कि VPP Vereniging van Paddy Producenten, ये पादी का दाम इस वक्त में 516 SRD एक बस्ता की वास्ते ये लोग कैलकुलेट किए हैं। बताई जाती है Vereniging जो है पादी प्रोड्यूसेंटन का heeft opkoop van natte paddy op veld gecalculeerd op SRD 516,16 per baal van 79 किलोग्राम। यानी कि ये लोग को जो कैलकुलासी ये लोगों को यानी कि जो अपना कागजात पर ये लोग जो अपना जमा खर्च बनाए, मतलब ये है कि लिखा पढ़ी किए हैं, तो ये लोग का दाम इस वक्त में 516,16 एक बस्ता 79 किलोग्राम का ये लोग को मिलना चाहिए। Het gebruik is dat bij eigenlijk de paddyproducenten de opkoopprijs van hun paddy berekenen, यानी कि ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जो लोग पादी धान वगैरह लगाते हैं तो अपना धान का प्राइस ये लोग खुद इसका बरेकनिंग करते हैं। मतलब ये है कि इसका जो दाम होता है ये लोग खुद बनाते हैं। और VPP voorzitter ब्रह्मदेव राम पदारत ये बात बता रहा है कि प्राइस कैलकुलाtie bedoeld is als minimale recht op prijs voor zowel de paddyboer als de paddykoper, यानी पादीबोर जो धान लगाते हैं, जो धान को पैदावार करते हैं और जो लोग ख़रीदते हैं, तो इन लोगों के लिए पादी का दाम जो है बनाई गई है। अलग प्राइस die wordt uitbetaald die lager ligt dan 516 betekent dat de boer verlies leidt। और इसके नीचे अगर इन लोगों को वो पैसा भरा जाएगा यानी कि एक बस्ता के वास्ते, तो मतलब ये है कि इन लोगों का नुकसानी होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग अपना लिखा पढ़ी करें हैं और ये दाम इन लोगों को तमाम की तमाम बातें जो है खर्च वगैरह जो किया है ये निकाल कर इस दाम पर ये लोग अपना लिखा पढ़ी करें हैं। Bond Gerasalco vooralsnog gaat het personeel niet werken। Bond Gerasalco का बता रहा है कि अभी तक Gerasalco का जो मजदूर है वो काम नहीं करता है और काम नहीं करेंगे। ये क्लाउडेट एथनल फोर्सेटर जो है बॉन्ड का Gerasalco की बात बता रहा है कि इन लोगों का कार्यकर्ताएँ जो है मजदूर जो है महीना फरवरी से अभी तक इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिला है। और staatsmijnbouwbedrijf zegt dat een goed gesprek met de leiding van het bedrijf is gevoerd, यानी कि ये mijnbouwbedrijf जो है ये लोग अपना डायरेक्सी के साथ leiding जो जिन लोगों के हाथ में यहाँ अगवाकार लोग जो है जिनके हाथ में जिम्मेवारी है, तो ये लोग से एक अच्छी बातचीत किए हैं। Het bedrijf wil de presentatie hoe het in de huidige situatie terechtgekomen, यानी कि ये लोग छानबीन कर बताए हैं कि हालात जो इस वक्त Gerasalco का कि ये सबब क्या है कि ऐसा हालात में ये लोग आकर गिर गए हैं। प्रॉब्लम stapelen zich op, बहुत से ऐसे मुसीबत यानी कि जनता की अंदर है। ये kan van alles verwachten in het land, बोले सभी चीज़ की लोग उम्मीद करते हैं। उम्मीद है सभी चीज़ के लिए कि सभी चीज़ इस वक्त में हो सकता है हमारे देश के अंदर। als toiletpapier gehamsterd wordt is olie niets vergeleken daarbij, बोले toiletpapier लोग hamster करते हैं,
نہ ہمستر کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا لوگ کو بیچنے کے لیے اور زیادہ دام پر. تو اسپیس اولی کھانے کی تیل جو ہوتا ہے تو بھیا یہ تو دور کی بات ہے, یہ تو پہلا چیز یہ لوگ ہمستر کریں گے. تو بھیا بہت سی دام رکھا گیا ہے نا, بہت سی دام رکھا گیا جس پہ دام چڑھائی گئی. دا پریزنٹ پر لوکاسی فرسکیلن بولے کہیں کہیں یہ فرسکیل ہوتا مطلب یہ ایک دوسرے سے فرق ہوتا ہے, لیکن پھر بھی دام بہت زیادہ ہے کہ لوگوں کو مصیبت دیتا ہے, بھرنے کے لیے بہت مصیبت ہوتا ہے. Zij geven aan dat ieder op allerlei gebieden problemen heeft. Het is zorg voor het ander. Als je niet goed eet, krijg je gezondheidsproblemen. بولے سبھی کو چاہیے یعنی کہ یہ ان لوگوں کو ذمہ ہے سبھی کے اوپر کی دیکھنے کے لیے جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کی مدد پہنچانے کے لیے, ورنہ ٹھیک سے آپ نہیں کھائیں گے تو مصیبت یعنی کہ آپ کی صحت کی مصیبت ہو سکتا ہے. Deel achterstand uitbetaling over uw leerkrachten ingenomen. leerkrachten کے پیسہ جو پیچھے رہ گیا تھا نہ بھرنے کے لیے اب وہ بھرا گیا ہے. Niet alle leerkrachten van het VOE hebben hun achterstallige overwerkvergoeding deze maand uitbetaald gekregen. سبھی نہیں VOE اور VOS کا, لیکن زیادہ سے زیادہ ابھی تک ان لوگوں کو پیسہ بھرا گیا. Dat niet alle onderwijsgevenden hun geld hebben ontvangen is het gevolg van uiteenlopende redenen. بہت سے ایسی وجہ ہے کہ یہ لوگوں کو پیسہ جو ملنا چاہیے ابھی تک نہیں ملا ہے, اور کوشش کیا جاتا ہے یہ پیسہ اخترستان جو ہے یا ان کو بھرنے کے لیے. اور انفارماسی نتاشا بینانون directrice جو administratief technisch beheer کا ATB ministerie onderwijs کا بتا رہا ہے, verzekert de groep die de overwerkvergoeding nog niet heeft ontvangen dat zij eind april het geld nog op hun rekening gestort zal worden. تو یہ وعدہ دیا گیا ہے یعنی کہ ٹیکنس بہیر ایڈمنسٹریٹو ٹیکنس بہیر کا جو ہے, اور یہ ہے بینانون نتاشا بینانون, یہ بات بتا رہی کہ اپریل کی آخری تاریخ تک یہ پیسہ جن لوگوں کو ملنا چاہیے مل جائے گا. ڈاکسن کلب یعنی کہ ایکسیکیوٹوریال بسلاخ اور خودن LFFA کے سامان پر یہ بسلاخ کیا ہے. ڈاکسن کلب نہ vliegende eenheid BV laat weten dat bedrijf beslag heeft laten leggen op het ministerie van LFV diverse auto's en kantoormeubilair, motorgari اور سامان جو ہے یعنی کہ دفتر کا سامان جو ہے میبلار پر. ڈائریکٹر Gerard den Berg بتا رہا ہے کہ openbare verkoop gepland staat op woensdag 12 april van den Berg. بولے یہ یعنی کہ openbaar verkoop جس طرح سے لوگ بتاتے ہیں کہ openbaar verkoop کی جائے گی بدھ اپریل کی 12 تاریخ کو. Beslag is gelegd in het eerste kort geding waarbij LPV is veroordeeld tot afgifte van de goederen die reeds op de haven waren en de eieren die nog onderweg waren. یعنی کہ یہ بسلاخ یہ کیا ہے اور یہ جج کی طرف قانونی طور اور طریق پر فیصلہ کی گئی کہ ان کو ملنا چاہیے. بسلاخ کیا ہے ان سامانوں پر اور یہ اب بیچنے کی کوشش کرے گا. اپریل کی 15 تاریخ کو یہ بازار یہ لائیں گے لوگوں کے واسطے جہاں پر لوگ آ کر خرید openbaar verkoop جسے لوگ کہتے ہیں. IMF maakt tweede tranche bedrag US 55 ملین اوور. IMF دیکھو بھیا IMF کے ذکر روزانہ قریباً ہوتا. IMF اب دوسرا ترانش بدراخ یعنی کہ جو پیسہ رقم مانگا گیا ہے تو یہ دوسرا حصہ یہ لوگ پیسہ دے رہے ہیں. IMF maakt tweede tranche bedrag US 55 ملین اوور یعنی کہ سورینام کی ریکنگ پر سورینام کے واسطے یہ دے دیا ہے, سورینام کے واسطے دے دیا ہے اور قریباً 55 ملین US کی بات ہوتا ہے. IMF bestuur goedkeuring verleend aan het eerste kwartaal ایوالواسی رپورٹ. پہلا حصہ میں جو رپورٹ تھا تو خودکیورنگ دیا ہے, یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہونا چاہیے. اور اب پروگرام جو ہے سورینام کے لیے AFF پروگرام met de goedkeuring wordt onmiddellijk het tweede transbedrag van ruim 55 miljoen op de bankrekening van de Centrale Bank Suriname. bankrekening جو سنٹرال بینک سورینام کا bankrekening پر یہ لوگ overmaak کریں گے یعنی کہ stort کریں گے. Enkele weken geleden was reeds overeenstemming bereikt tussen de regering en het technisch team van het IMF over de voortgang van het AFF-programma. AFF-programma جو بنائی گئی اس کے سلسلے میں یعنی کہ بات چیت ہوئی تھی اور یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ سرکار کو یہ پیسہ 55 ملین دوسرا حصہ جو ہے یہ ریکننگ پر سٹارٹ کی جائے گی. نہ تو het AFF-programma van het IMF behelst ondersteuningsfinanciering voor het Surinaams economisch herstelprogramma. Surinaams economisch herstelprogramma کے سلسلے میں جو کاروائیاں بنائی گئی ہے یعنی کہ ہیرسٹل پروگرام جو تیار کی گئی اس سلسلے میں یہ پیسہ دی جاتی ہے سورینام کی اکنومی پھر ٹھیک کرنے کے لیے.
اور یہ لوگ جن کو مصیبت ہے کریولا میں ان لوگوں کے واسطے تینتی بنائی گئی ہے جہاں پر پانی سے نکال کر مصیبت تاکہ اور زیادہ ان لوگوں کا نہ ہو، یعنی کہ تینتی کے اندر لائی گئی منسٹر جو ہے ماری لیفنس یہ آندرویز کا عورتوں اور لڑکوں کو 4 لوکال اوپنبار اسکول ایک پر ان لوگوں کو رکھا ہے اخراریس بدریف نیشنل لیگ ساراماکا خات فلوپ اوک دمال تیدن بریدن، یعنی ان لوگوں کے کھانے پینے کی یہ لوگ اب جمعہ اپنے اوپر لیے ہیں، کھانا پینا ان لوگوں کو دیں گے. او گوردن ماتریں خطرفت کریولا ہم دا کومن اسپین فلوت اوفر 2 ویک ساراماکاری فیرت بدوینگن، یعنی کہ اس وقت میں لوگ زور شور سے کام کر رہا ہے کہ اسپرنگ فلوت جو آنے والے ہیں اس کو روکنے کے لیے. کوفت ابھی ختم نہیں، موہانا ماتریکل جو ہے اس پر ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کیونکہ اب پتہ چلتا ہے کہ کم ہونے کی بجائے اب اور کہیں اور زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ماتریکل پر آپ کو غور کرنا ہے اور یہ ماتریکل کے ساتھ آپ کو چلنا ہے. تو تمام خبریں جو آج کے لیے اہمیت رکھتا ہے ہم بھی تو آپ کے سامنے رکھ دیں، جو آپ کے لیے اہم ہے لے لینا، نہیں ہے تو ہمارے لیے ریخ سر صاحب سونی کے لیے چھوڑ دینا. انشاءاللہ زندگی بھی باقی رہی تو وعدہ رہا کہ ہم آپ سے اسی موڑ پر پھر ملیں گے. خدا حافظ، نمستے، نمسکار، السلام علیکم، خدا میرا.